ibas kitar toto. Mengatakan bujur kami membantu Tuhan ibas hari Minggu pagi-pagi enda. Nggo itaruh kendo kami ke rumah dusi badia enda dem alu menjuah-juah. Bapa sini surga, ate kami ibas jampak sa enda menakan kebaktin kami Bapa. Men kemahandu si ipakendo ibas kebaktin enda. Kam simbrekan kengasupan lakon nurikan karena katandu men kami krina anak dusi pulung Bapa. Bapa sini surga menkrina simuat bagimpe ibas kebaktin nenda Tuhan. Kam singajari sa singatur kenca makar dalan pekari kebaktin enda alu mahuli. Bapa sini surga hadir kam ke tengah-tengah kami nggo sikap lakon dekeken karena katandu. Bagendam toto dengan pengharapan kami reh kami ngatakan bujur kelang-kelangkan anak Yesus Tuhan kami. Amin. Menjuah-juah man banta krina bengket kita kubas kata pengalo-ngalo turang rasenina ibas Tuhanta Yesus Kristus selaku serayan Tuhan dikatakan kami menjuah-juah ras selamat wari Minggu man banta krina man bandu kekelengan kami si sekalian dengar kebaktin ibas gereja anta enda dikatakan kami menjuah-juah kerehendu nambahi keriahan man banta krina. Senin arah turang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus minggu enda iglari minggu jending ija kita nginget maka Yesus enggo nuruh ajar-ajarna guna nehken berita si meriah arkiteken si pante me gereja si tetap pembarken berita si meriah erkelang-kelangken perberita si meriah si enggo ipilihna kita pe ikut ngaloken pendilo Tuhan laku muat bagin ras neruskan meritakan berita si meriah terlebih-lebih mankala si lengate gelahi gejap kena kuasa ras pasu-pasu di bata bagepe yalo kena Yesus jadi juru selamatna man banta perpulungan mari radu ras kita kerina tedis si puji Tuhan nibas kitab dendenta nomor 330 siwa sinde kena sadar ras 2 ipandu organis ras song liderta.
Ibas gelar di bata bapa, si enggo nuruh anakna kudoni enda. Ibas gelar Yesus Kristus, si nuruh gerejana guna ersaksi. Ras ibas gelar kesaksi badia, pepegegeri gerejana, meritakan berita si meriah. Perkuah ate ras game ibas di bata bapa, ibas Yesus Kristus nari, ras ibas kerempakan kesaksi badia, ras kita kina gelak. Amin. Berita karena perbahanan ras surah-surah Tuhan. Kalak si erkini teken, si enggo merap laus kukuta-kuta meritakan berita si meriah. Perbahanan Rasul-Rasul walu ayat 4. Repalaskan kata di bata enda, si puji ia aluras nedeken kitab dendenta nomor 312 sindeken kari ayat sada ras 2 ibabai song leader ras organista. Kita kundul. Pujiin man Tuhan. Perbahanan ras kekelengan Tuhan tuhu-tuhu melin mandoni enda alu nuruh anakna kudoni enda laku nebusi dosa manusia gelah terkelin. Ngatakan bujur kami manbandu Tuhan, sebab engkau ia lokan kami perkuah atendu simbelin sinebusi dosa kami semaka kami te dengan terkelin. Tuhan sidem alu perkuah ate nehken keterkelinan mankala sitek redandankan si mari si puji Tuhan si enggo nuduhken keleng ate ras kemulianna erkelang-kelangken berberita si meriah si ngoreh ku tengah-tengah ta. Dipuji dengan isembah kami kam Tuhan, sebab idah dengan hijabkan kami keleng ateras muliandu arah berberita si meriah singgo isundu. Kesaksi badia erdahin guna pengasuh gerejana nehken berita si meriah kukrina tinepana. Bujur o Tuhan, ibas kam engkau mereka kesaksi badia si pengasuh kami guna ersaksi
karena keterlinan si engkau ibadan kenduman rina tinapandu. Mari si penglangkih puji-puji taman Tuhan, alu ngendeken kitab Dendenta nomor 50 siwak, sedeken dari ayat 1 ayat 2, babai song lideras organista. Kinilah ngasupen guna berita. Nidah belinna kekelengan Tuhan man banta, maka ibas kesempatan enda mari gargari kubas pusufta, kugang sedekah enda ibas kita ngejapkan kuasa ras keleng ate Tuhan, jenari irtutus ate ngayukan pendilo di bata, guna meritakan kuasa keleng atena, ras beritakan berita si meriah, paksa tenang si benakan. Paksa tenang si ujungi, mari si kejapkan kini kotenta sedekah enda ibas beritakan berita si meriah, alu ngendeken kitab Dendenta nomor 436 sedeken dari ayat 1 ras 2 ibabai song lider ras organista.
perpulungan asar bancina tedis kita krina. Pedah di bata guna berita si meriah. Kata di bata si pengasuh kita guna berita si meriah. Kupindoken mandi bata gelah ibas kini baya kena sila ersi barnari ibre kena man banta kuasa arah kesah guna pegegehi pusuh pratenta. Efesus 3 ayat 16. Ibas kita nggo i pegegehi di bata guna berita maka mari si puji ia alu ngendeken kitab nyendenta nomor 108 sedeken kari ayat sada ras ayat 2 ibabai song leader ras organista. Perpulungan gubanci kam kundul. Genduari musuh pak sana kita ngogeken kata di bata bagian sepemena. Ibu buat ibas kitab Jeremia 2 pelalu ayat 12 kali 1 ayat 10 itu. Enda kali bacakan kami secara tunggal. Jeremia 2 pelalu ayat 12 ayat 10 itu. Adina anggo sidah bagenda katana. Jeremia ras Nabi Hanania. Piga-piga dekah kencasi Tuhan nuruh aku laus ngatakan man Hanania bagenda. Ikatakan Tuhan maka pasangan kayu ngasuh kamper perkenca. Tapi iganti kena alu pasangan besi. Tuhan si mada kuasa di bata nu Israel ngatakan ca maka itama kena bangsa-bangsa jadi budak Raja Babylon Nebukadnezar. Ikatakan Tuhan maka rubia-rubia si meliar pe ibahanna nembahman Nebukadnezar. Ken sebagai kukatakan toleman Hanania begiken Hanania kam labu persuruhan Tuhan janah ibabai indu bangsa enda tekman sila tuhu
dage Tuhan jene ngata kenca, maka yang kena me atena kam. Ope keri tahun enda enggo kam mate, sebab enggo iajuk-ajuk lu bangsa enda berontak melawan Tuhan. Maka mate Hanania ibas bulan pepituken ibas tahun si eka sejenda kata Tuhan. Ketuahan kalak simbagikan kata dibata dengan make kenca ibas gelukna situp tepuari. Haleluya. Mari ras kita retoto kita. Ikatakan kami bujur man bandu Tuhan, ibas minggu sibadi enda, ngutaruh kendu kami kubas rumah pertoto nenda, guna banci jumpa ras kam. Maka Bapa ibas kami ngalukan katandu kentisi nari, kelah surah-surah dua ngasup kami ngangkai isa dengan make kenca, demi dage pusuk kami alu kesah sibadia. Ipada Tuhan kerana ukur kelak silamuli kuasa-kuasa si jahat kelah katandu mencaya lukan kami ibas pak sienda kerana kami ertoto kukam arahan andu Yesus Tuhan kami. Amin. Mujua-jua ras selamat mingguman banta kerina. Kekalangan Tuhan kata dibata si cari bahan khotbah ta ibas minggu enda ibuat ibas Injil Lukas walu ayat 34 sekubas ayat 30 siwa. Injil Lukas walu ayat 34 se-30 siwa. Bagian dan nina kata dibata ku ogeken man banta krina. Kenca idah permakan babindai kaisi enggo jadi kiam ia jenari ituri kena kejadin kukuta-kuta sekelewetna. Maka rehen kalak ngenehan kai singgo jadi idahina Yesus jana ida petina kalak singgo itadingkan setan dai kundul idahar Yesus enggo ruisia dengan enggo jore ukurna. Maka biar kalak endan dai krina kalak singgo ngidah kejadin nuri-nuri man kalak sirah dai kugadalanna maka kalak si setan dai enggo malam. Maka krina kalak sibas daerah kerasa mindo man Yesus gelah itaring kena min daerah sebab tuhu biar ia krina perbahan siye idata si Yesus perahu jenari laus ia kalak singgo itaringken setan dai mindo man Yesus gelah ia ikut tapi isuruh Yesus ia laus nina mulilah kam kurumahdu jana berita kelah kai singgo ibahan di Bataman Bandu. Maka laus ia isiarina kuta jana iberita kena kai singgo ibahan Yesus man pana. Sana ijenda jana temata ibas minggu enda beritakan perbahanan di Bata. Beritakan perbahanan di Bata. Senin aras turang ibas kekelangan Tuhan ta Yesus Kristus. Minggu enda igelari Minggu Jending. Minggu Jending enda ngingatkan kita bahwa GBKP enda lid kita kan lid Jending. Perberita si meriah si pasu-pasu di Bata alu kuasa kesasibadia maka naik NZG Nederland Jending Genoscap reh ia kutanah karowenda ituri kena karena kata di Bata ia lauken kalak karo kata di Bata ras cikal bakalna lid gereja GBKP enda. Maka sekali nari Minggu Jending enda ngingatkan kita bahwa perberita si meriah sangat mempengaruhi perkembangan gereja Tuhan. Alu bagai
isi dage perberita si meriah. Perberita si meriah me akuras kam kerinana kita singgote mandi bata kita perberita si meriah. Jenari tentuna nungkun kange kita jendinge kaikin artina. Jending artina perberita si meriah. Maka apakah akuras kam kita enda jending? Adina ituriken bahwa kita enda perberita si meriah, maka tentuna kita enda termasuk jending enda, sebabna tugas ta nuriken kata di bata mankala silengate mandi bata gelah kehadiran ta nuriken ca tambah kini terkena. Bagaimana minggu jending enda kita ipersingeti, maka kita enda go ipilih di bata guna pembarkan berita si meriah. Kekelengan Tuhan, teks khotbah ta Injil Lukas walu enda ngerana karena peristiwa waktu ipopalem Yesus kalak si setanen sekala dilaki. Jana iya ngondekah kel irasuki ras ikuasai setan. Adina sinan waktu nusur Yesus ibas kapal nari, ia ikuta gerasa, mejerah kalak si setan nenei. Reh kalak si setan nenei, maka reh nina man Yesus. O kam anak di bata. Waktu jumpa ras Yesus, ia nembah rejimpu. Maka dinasinan ise kalak sindau ras di bata, aiteren me setanen rusurai. Adi biasana jelma si setanen, perkara nape bagi setan biasane, maka mata nape bagi setan, ngerana pe bagi setan. Asal deher kita rahasia birawanan kita ay bagay kalak si setan. Ence waktu jumpa ya ras Yesus ia me posisi na je setan bagai idah na Yesus minter ia rejimpu. Kata rejimpu nurikan bahwa setan benar-benar takut kepada Yesus. Setan benar-benar takut kepada Tuhan. Dah ngeri kepeken kalak si kuasai setan nena. Adina sinan dilaki si setan nena, ia nekah kel ikuasai setan. Pokoknya sebelum jumpa ras Yesus, dia benar-benar memang dirasuki. Ence dua dampaknya, sada secara fisik, sada secara pusukna, kai buktina. Lanaya ruis. Kaya kak duma kalanaya ruisena. Wala dilanaya ruis, mungkin kak du bergehen kata wari Pak Sepe. Maka kau bagilit peradonna waktu ia ikuasai setan. Mencala kaingen ca. Lanai kayang kita di rumah. Kau kakak narian ikuburan. Maka kalau si setan nendandai kuburan ia tadi. Maka kita gua kira-kira apa kali riahan siagap kuburan gundaria asang ke rumah atau gua lika kita nguman lebuh nusur ku kuburan iya ku rumah ningen aku jenda rumahku nega kau ngumriah kelakak na kuburan biasa na mental na si ceda maka kalau si kuasa setan enda fisik na pe disakiti mentalnya juga dirusak ence adina silen kari si dilaki dandai ia tambat kentanna rasna heina engkai kak maka tambat kentanna rasna heina sebab na megati ia isaren-saren setan dai bayangkan du kalak si isaren-saren mesah kel ngesuinai esah kel suina muka tambat kena heina tambat ken pe tanna je me isungkun Yesus isi kin sibas kame isi gelarndu nina Yesus man si dilaki nai penukun Yesus man setane si tuhuna kayak kak nu jawaban
Aku meribu-ribu nina. Kata meribu-ribu nurikan melala ke setan si kuasai dirina. Maka si melala ke setan kuasai dirina. Uga pape layang git deher ras Yesus ya, makanya gua kira-kira kita gundari terem kasih idah perpulungan teh, terem kasih dah teman teh ngoriahan kak nandau ras Yesus asang kendeh ras Yesus adiriahan kak na ras riahan kak nandau ras Yesus jangan-jangan ia sangana isaren-saren setan. Muka tugas tanari samulihi ya si pulau si lau setan ni tu ya lo kerjawab na mari kampe setan nga nakakari maka kita radu-radu setan ni na bagi kakak nakari setan maka agak berbahaya iya maka kekelegan ni Tuhan waktu idah si dilaki Yesus nembayar jimpu serkoya. Kata serko enak menunjuk kepada ketakutan. Biar kepeken setan ngidah Yesus. Isembah na Yesus. Alu sora si megang ikatakan setan oh Yesus anak di batas si meganjang na. Mindo aku gelah aula aku i hukum. Aula aku i pelawus ku kelbung si bagus. Kata ipelaus ijenda adalah kata ikernepkan, dihilangkan. Mencerahkan ina setan ula minaku sempat ibenterkan ku embangah minaka setan. Tapi kaya kak nusilakukan Yesus. Ijem si idah uga kari terukna setan dibandingkan uga ganjangna ras belina di bata. Ida je sulit je babi nungkai je sangana. Maka renina Yesus ipelawusna setan dahi dar setan islukina babi-babi dahi magulang babi dahi ku danau jenari mate babi dahi. Maka sekali nari setan ladit sitik kelpe kuasana dibandingkan ras di bata. Tapi pertanyaan naka apa ada kak du kita biarin ngenen setan asang ngenen di bata gua kak du kira-kira mon setan nampati kita kaglah nardeher naras di bata lo kak du sabna selemis na jena nalit bay gue naning iskitaran dai gagah kuasa kesasi badi mau genita adi lali setan lapras ingat rendai halo kak dua guys jadi kaprah bagai pengalaman kukangai lingku gue apa yang kena biarin ngenen di bata sangken ngenen iblis ni kuko ay biarlah di bata ni iblis lu kami biar na ko kubagai ni apa dagay kena biaran ngenen pertua diaken asangken ngenen perbegu ganjang ningku ay pertua diaken lah perbegu ganjang kecil ini ay maka roh maka tim PRT pertua diaken PRT lebuhina kina perpulungan day mare pulung kita nina pertua diaken roh dagay kak duya kita gia gua kak du bicara pertua dia genting lebih bisa. Ya aku gereja nina 100% dah kira. Mulang dah gay. Aku yang magambar na tim PRT lo pertua dia akan kuaja. Li katakan kala ahli incuk na nina tendu incuk. Asal jerang na kita bondongan je bagay kak kan princu incuk. Mukuna tutur kami rembang kakur bengki lakin bana si katakan kalak perincu incu maka okila niku kai permen nina ngit kam tim PRT niku PRT kika kini nuku PRT sektor ras PRT runggun kam naring karin diluisa perpulungan nai makan teram pulungai kila ni tak kin kamu nena aku nina ko kam tak nena aku niku tak nina aku betek nenen kam niku
Ai kari beri kita kucuba nina kilendu. Kari bapak sianu elu yakilani ku. Ala kari yang git cerlang niku. Siap noko. Iyoi. Biasa nape kami pulung 12 ada PJJ. Tapi kita bengkili andai. Rempet 54 kalak pulung. Senek pelani wiya semoga tahan. Gua ada kayak kandu. Kenyataan na apa ada kayak biar kita ngenen di bata sangkan ngenen setan. Biarin kak kita ngenen setan. Padahal setan pembiar man di bata. Lo kandu terbalik kita. Maka endang ingat kenca. Di bata si mada kuasa. Buktina setan ipelaus di bata. Kiam ku babi ndai. Mekulang ku dano mate krina. Dungna maidah empu berbabi idah nu setan dengku kurna krina kata kena mana nak uta. Yesus unggoi pelaus na setan. Si anu da si setan ndai nggo jauh rei ukurna nina perbabi. Merehen kalak krina. Apakah krina percaya kepada Yesus? Tidak. Buktina reh jelma si enterem ndah hisaban nggo ngerana empu babi ndai. Tapi kai gak dunina kalah ndai. Biar kau gak kita ina neka. Akap na Yesus datasen guru belinai. Hema kali kange deh pengakap bahwa Yesus guru belin. Adilah kak na mesinting sa tading kena melit dage bagai. Di songo kam malam naring kari adik retoto man Tuhan ning. Dia buari retoto. Gelah malam. Alo tuh di batan elit naka. Seri-seri tipe nai. Maka kilana Yesus guru belin. Maka biar kala enda. Idah jelma sinterem dai kelna. Maka si dilagi silane ruwis dai. Ngorempet ruwis. Kundul dia dahara Yesus. Adik kita ngenen. Luar biasa si agak di bata tapi lagi naloka bagai pengakap na pelaus na kang Yesus ilaus lah kam dirawanan kami ngenen kam na ka maka nendu asa gundari anterem kel nge amin na pe enggo iidah naras gejap kena uga kuasa di bata tapi anterem kange sinading kencang bagai mengenduari nendu li rempat tutus kelar di bata timeka telu bulan jane reka pilane idah bagi maka sungsung bagi lampu similep-ilep sangat terang mata gung terangna tapi sungguh nimpet sekel nimpetna bagai kak sungsung ence reaksi jelma si enterem dai nina iya lauslah kami. Tapi kai si katakan kalak si setan endai. Ranina, ikut aku ras kami naman Yesus. Kata ikut aku ras kam, arkiteken go igejap kena, uga perbahanan di bata, tapi perbahanan Yesus manpana. Nandangi laus Yesus naikina kapal, kata kena man si seluki setan dai, kenca ianggo sadar. Lana ikuasai setan rehnina laus lah kam turiken kai singgo igejap kendu man sekelewet nu ras manjelma si enterap kai dage lakoken perbapan si dilakindai minter ya laus berita kena kuasa di bata maka si terakhir renungan tak enak aku berpikir bagenda adi sungkun kita kerine tak ngekam mandi bata ni ngenai metak ngeninte tuk uga ngebelin na pasu-pasu di bata man bandu ni ngenai wada ke jawab penta gila terkina memang yang jawab penta yang pasti adi na bagai turi kendagai di bata man jelma sinterap ni ngen man bata pas ke kita sangana perpulungan jabu-jabu ertina turi kendake pengejap pendu ningen pas perpulungan jabu-jabu wada ke kak reaksi na krina ya metungkuk krina maka niku
Ya, sinurikin penggejapan niku, turikin dagi gua pengalaman taras di bata niku. Tungku kerina. Labu kita tungkok niku ke juga ka kerina. Nurikin penggejapan niku, tungkok ka kerina. Sudah pilanggi. Si us tungkok kerina. Adi lalit singrana. Bagikan senek niku mantuan rumah. Ku juga kerina. Gua alam ke rumah atau dingenan. Abagai. Maka engkau pe melala gejap kena perbahanan di bata. Layang ngasuk nurikan cakata di bata man kalak si deban. Bagaimana tematene? Kerina kita singgong gejapkan kelengate di bata. Beritakan isi di bata gelahna jelma si entermai sila nalik pengarapenna megegah pengarapenna arkiteken kini terkena. Arkiteken kuasai iblis kuasai setan nia. Ibas kita berita si meriah banci iya pula arah kuasa setan mendukung dari terem kalau jelmena mengalami stres ukurna latih kata warepi capek ekapna ngenon pe kita yone tawa iya tapi magaw-gaw te tanganan ca maka ban-ban nang tawa puso na tangis me pride handu bagay sino na yun kakak na tawa na takan ni lute wah naglati sa inuwina ban nagltawa hati ita bagay nandun teranggal gundari jelmenda lati ka naruko stres entrem jelmenda kaya dagi tambaran kata di bata isi na kencaman bana aku raskam kita krina maka bas penutup endang daka mangin invokasyo kala sirkini teken nggo merap laus ya kukuta-kuta iberita kena berita si meriah. Adi sinen bas ogenta Jeremia 2 lalu ijenda Nabi Hanania ibahanna sada nubuatan palsu. Buatna sada kayu irimpuk kena di atas kerahung Jeremia bagai rimpuk kena maka bagai kata kena man kala Israel. Bagai pagi merimpuk na kamban di bata nina. Padahal lalit bagai nina di bata. Maka merawan Nabi Jeremia manbana. Arkiteken kamgo erbual. Maka lanain dekah mate kam nina man Hanania. Putina mamate Hanania. Maka ise singgit nokoh erpalaskan kata di bata. Erbual arkiteken kata di bata. Buat keuntungan arkiteken kata di bata bagi Hanania yang damai dihukum di bata ngai tapi kunelit kape kalak sindayakan kata di bata guna keuntungan dirina tugas takangai mempersingeti iya gela aulan sempat kata di bata bahana jadi keuntungan man bana tapi man kalak sideban jadi kerugian. Alu bagai kekelengan Tuhan. Ibas minggu endang beritakan perbahanan di bata nina. Bas minggu jending endang. Menggom git kita kena berita simberiah. Lagi aman kalak kelebay. Bas zabute gia. Menggom git kita nuri-nuri karena kata di bata. Engkau. Adi naman keluarga tegia. Menggom git kita nuri-nuri karena kata di bata. Engkau. Man kala sireban gia menggumgit tanggit nurikan isi di batai isi di Yesus menggumgit tanurikan ca engkau nene nari jelmenda ngatakan engkau sejagau negeri nama kata praktek nang kembali maka lah diperhatian ini kukunan pas PJJ lalak nurikan penggejapan bagi kusung sada PJJ nurikan penggejapan kita menggom ganti-gantian niku yang go pendeta nina gua perenggau naniku sendah pertua minggu sirah diaken naka minggu sirah naniku pertua kamu lihi nina bagai perganti-gantin nina maka nendu adina uka kalak sindeheras di bata ipasu-pasu di bata ya fisik nape pasu-pasu di bata mental na pusuh nape pasu-pasu di bata isendeheras di bata tenang geluhna senang geluhna adi iberita kena isi di bata tambah-tambah kamu pasu-pasu di bata manbana amin mari ras kita artoto
Katakan kami bujur man badu Tuhan ibas kami go ngalokan katandu, ipersinget tindu kami ibas minggu jending endam, gelana kami git berita, beritakan berita si meriah, maka ibas kam ngenca Yesus kami di keselamatan, ibas kam ngencali ketenangan ras kesenangan, maka Tuhan mindokel kami pasu-pasu karena katandue, gelang ngasup kami beritakan perbahanan du simbelin man kami kerina anak-anak du bas Yesus kami artoto amin. Tadis kita kerina mari siakukan kini tekan taradukan kerina kalak Kristen ninta ras-ras aku te mandi bata Bapa selarasi bar kuasana sina palang ras doni aku te man Yesus Kristus anak nasi tunggal Tuhan ta si jadi arah kasasi badia tu bersinang dan hari siso keliaman tergelar si Maria sehingga nami kini serang sang pemerintahan Pontius Pilatus bebakun ku kayu persila mate jenari kuburkan nusur kudoni ke mate pataluarai ku pakai basi mate nari naki ku surga perpunara kamu di bata Bapa saudara si berkuasa jenara mia pagi ngeranakan singgul oleh singgul mate aku te man kasasi badia janali sada gereja si badia persadaan kalak si badia pengalami dosa kini kekeni kula kegeluan amin. Kundul kam kerina jenari sikap kita guna ngendeskan persembahan ta kata di bata ibas kita nahkan persembahan ta oh senina-seninangku nginget perkuah hati di bata simbelin sisah kenaman banta kupino man bandu ndes kelaku landu man di bata saja selaku persembahan singgeluh rikutkan singena Athena sebab bagai marusna kamar sembah man di bata sueras biandu selaku malu sirukur ibas kita ngendeskan persembahan ta ras kita rendai arah kitab dendenta nomor 443 Toto kita karena persembahan rahasia patah Toto kita oh Tuhan di bata seringan ibas kini rajaan surga ngoi populung kami persembahan kami Tuhan alokan pasu-pasundu gelah persembahan kami dari gunaman gerejandu kami pekrina singunakan persembahan kami baiklah rezeki sisi para man kami ada totope kami nandangi krina kami si pulung kami krina nak-anak du Tuhan ijabapi kami ringan ipasu-pasundulah kami kerina berikanlah kesehatan man kami berikan kejuajuan man kami pasu-pasu pendain usaha kami jana kami tetap sinjaga rasing kawali kami ajari kami tetap berban simahuli Tuhan ajari kami gelah tetap ngasup git berita si meriape
Subuara pengerana bagai perbahanan kami, icidahkan kami kinulin bas geluh kami. Oh Tuhan, pegegei dagi kinitakan kami, gelah arah kegeluhan kami, banci dem kami alu kerian ras kemalam menate, arkiteken pemasu-masun duman kami. Tapi di kange kami pe Tuhan, sangana demi bas perbeben, banci sajar kiteken pinakit, rit masalah bas jabu, masalah keluarga, langa sesura-sura, masalah anak, masalah orang tua. Oh Tuhan, tah kai kerja perbeben kami si baba kami ke rumah pertotonena. Maka Tuhanlah sinampati kami, gelah ngasup kami ngelewati, ras mentasi krina perbeben silin. Artoto khusus pe kami bas Pak Senda Tuhan, nandangi krina perpulungan do, PPMR kami, bagai pedetaser kami, pertua diaken kami, bagai pengurus-pengurus kategorial pengurus PJJ, bagai guru KKR khususna Irungun Sirumbia Endang. Oh Tuhan, pasu-pasu kami ya kerina, gelana ngasup yang dahi kendahin pelayanan jenari nandangi pemusik, bagai song leader kami, pasu-pasu Tuhan tetap talenta silih ibasia. Artoto kami nandangi modramen kami, bagai penandangi BPMK kami, BPMR kami, silibas GBK Piendang, ipasu-pasu Tuhan lah ia kerinana, gelah ngasup ia, dahi kendahin singgu yang pekendu manbana. Pemerintah kami pe pasu-pasu Tuhan, gelana pemerintah kami pe ngasup, guna dahi kendahin lalu mahuli, malam PT kami masyarakat, arah pendahin pemerintah kami. Oh Tuhan di Bata, ingat kami pe anak-anak kami, ijabah piaringan pasu-pasundu balaya kemalangan man Tuhan, bahanlah ngelubas kinulin anak-anak kami, gelah malam mati kami arah perbahanan naras, kini ulin silakukan anak-anak kami. Tuhan di Bata, kencadung kari kebaktinenda, maka aktivitas kami kerinana, hindaskan kami mekukam, maka Tuhan tetap sinjaga rasing kawali kami. Endam dagai pertoton kami Bapa kami ertoto, arah anak Yesus Tuhan kami. Amin. Tadi sebagai kita kerina, mari sisahkan perpadanan man di Bata. Turang rasenina, nggo si Ida kuga belina keleng ateras kuasa di Bata, sing kelini geluhndu. Perpadan kami Tuhan, tetap mengingat dengan bejakan perkua atendu si belin sinamani geluh kami. Keleng ateras kuasa Tuhan tetap icidah kenalu nuru anak-anak na meritakan berita si meriah, pembar kelah berita subuh teng raslah teng pak sana, teruskanlah berita. Perpadan kami Tuhan, irgakan kami umat berita si meriah, alu ngayukan pendilondu, meritakan keleng ate kuasandu ras berita si meriah, ijenda aku Tuhan, suruhlah aku. Mari si pepagui perpadanan taman di Bata, aluras kita rende arah kitab nendenta 356 bagin si pemenara si peduakan. Sudah
Mari ras kita toto bagi niajari Tuhan Yesus minta dagelu ras-ras. Oh Bapa kami sini surga, kelar di Bapa diami. Ramen kini razandu, salami pratendi mas dunia bagi surga. Mereka kami nak cukup aswari sendarena. Alami salah kami, maglumi kami salah kalah ampakan. Oleh milik kami bagan was percobaan, tapi oleh kami dulu sila. Sebab kasih mari kini raja, ras kuasa, ras kuasa. Beritakanlah berita si meriah ibas kegeluh hendu, jana lalu kala kata dibatasi jadi pasu-pasu man bandu. Lawaslah kukrina bangsa manusia, bahanlah ia jadi ajar-ajarku, pendidikan ia ibas gelar bapa, gelar anak, ras gelar kesah si badia. Jana ajari ia ngikutkan kerina singgo ipedah kena man bandu. Jana ingatlah, aku tetap raskam seku kedungan zaman. Amin. Shalom manbanta krina. Kita mari ras kita toto kita. Eres semulih kami ngatakan bujur membantu Tuhan. Ija ibas kebaktin kami pemenah sepaksa enda Tuhan gordalan alumuhuli. Men kemahandu pertua kami sebagai liturgi seras pandita kami sinahkan renungan. Kam ersemulih kempaksa Tuhan. Kam tetap si masu-masu jabuna bagai bebas pelayanan na Bapa sini surga, bagai pe simot bagin bes kebaktin enda, krina kam si resmulih kempaksa, alu bagai Bapa, tambah rembarna karena berita di bata, kuseklewat kami krina Bapa sini surga, sirang mulih kami ibas rumandu si badian dan nari, menkemahandu pandita kami, kam tetap senjaga kawali ibas perdalanan, perjumpa kendures keluarga dem alu dameras mejua-jua. Bagian dam toto dengan pengharapan kami membantu, reh kami ngatakan bujur, rekelang-kelangkan anak Yesus Tuhan kami. Amin.